अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल MJH स्टूडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त अब ठीक होंगे। आज 21 मई का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं, जिसके अंदर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं तो इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखें। गाड़ी की टक्कर से एक खातून जहां बहक 5 जख्मी। अंधेरी सड़क पर वॉक करने वाली खवातीन को गाड़ी ने रौंद डाला। एक खातून जहां बहक जबकि 5 जख्मी हो गईं। सबक न्यूज के मुताबिक अल कनफजा कमिश्नरी के मशरकी इलाके मरकज सिबतल जारा की एक तंगो तारीख सड़क पर खवातीन मामूल की वॉक कर रही थीं कि अचानक एक गाड़ी उनसे टकरा गई। ड्राइवर का कहना था कि अंधेरे की वजह से वो खवातीन को देख नहीं सका, अगरचे गाड़ी की रफ्तार भी इंतहाई कम थी। ड्राइवर ने मजीद कहा कि अचानक उसे ऐसे महसूस हुआ कि गाड़ी से नामालूम अजसाम टकराए हैं। जब उसने गाड़ी रोकी तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी गाड़ी से टकराने वाले अजसाम खवातीन थीं, जिनकी तादाद 6 थी। वाकये की इत्तला मिलते ही शहरी दिफा के यूनिट्स जाए हादसा पर पहुंच गए, जिन्होंने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जहां बहक होने वाली खातून की नाश सर्दखाने में रखवा दी गई। हरम में तैनात एक एहलकार का जज्बा इंसानियत की वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बेहद मकबूल हो रही है, जिसमें जज्बा इंसानियत से सरशार एक एहलकार हरम मक्की में मुअम्मर खातून के जख्मी पांव की मरहम पट्टी कर रहा है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर गैर मामूली मकबूलियत हासिल कर चुकी है और उसे रमजान के इब्तिदाई दिनों में सबसे अहम तस्वीर माना जा रहा है। मदीना मुनव्वरा आइंदे हफ्ते से ट्रैफिक चालान खुदकार सिस्टम से होंगे। रीजनल ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मदीना मुनव्वरा में सीट बेल्ट और मोबाइल फोन की खिलाफ वर्जी करने पर खुदकार चालान सिस्टम 5 दिन बाद नाफिज कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानब से ट्विटर का अकाउंट पर एहलिया ने मदीना को मुतनबा करते हुए कहा गया है कि खुदकार चालान सिस्टम का तजर्बाती दौर कामयाबी से मुकम्मल हो गया। 5 दिन बाद दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन पर गुफ्तगू करने और सीट बेल्ट ना बांधने वालों का खुदकार सिस्टम के जरिए चालान शुरू कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इससे पहले तजर्बाती मुद्दत के दौरान फर्जी चालान होते थे, जिनकी इतला गाड़ी के मालिक को इरसाल नहीं की जाती थी। तजर्बाती मुद्दत आइंदा जुमेरात को खत्म हो रही है, जिसके बाद जुमा से सीट बेल्ट और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों पर खुदकार निजाम के जरिए चालान किया जाएगा और इसकी इतला भी उनके मोबाइल फोन पर पहुंचाई जाएगी। पावर सप्लाई रूम से बैटरियां, जनरेटर्स और केबल चुराने वाला 14 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। रियाज में रीजनल पुलिस तर्जुमान का कहना है कि बिजली के केबल और बैटरियां और दीगर अशिया चुराने वाले 14 रुकनी एशियाई गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जमान ने इब्तदाई तहकीकात में 49 वारदातों का एतराफ किया। सबक न्यूज के मुताबिक पुलिस को इतला मिली थी कि हाईवे पर बिजली के ट्रांसफार्मर रूम में मौजूद एहतियाती बैटरी, केबल और तांबे के फ्यूज चोरी हो रहे हैं। बिजली कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि हाईवे पर बिजली की रवानी बहाल रखने के लिए मखसूस मकामात पर हंगामी ट्रांसफार्मर यूनिट्स नस्ब किए जाते हैं, जिनमें जनरेटर्स, प्लांट को चलाने वाली बैटरियां और तांबे के फ्यूज के अलावा एहतियाती केबल स्टोर की जाती हैं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी बिजली के नुक्स को दूर किया जा सके। कंपनी के नुमाइंदे ने शिकायत दर्ज करवाई कि कुछ अरसे से हाईवेज पर बने इन यूनिट्स में से एहतियाती सामान चोरी हो रहा है। नामालूम चोर पावर स्टेशन का ताला तोड़कर वहां रखा हुआ एहतियाती सामान चुरा ले जाते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने नामालूम मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली मुरतब करते हुए उन मकामात की मुसलसल निगरानी शुरू कर दी जहां मुतअद्दिद बार वारदातें हुई थी। रीजनल तर्जुमान का कहना था कि पुलिस टीम को जल्द ही कामयाबी मिल गई। मुल्जमान निगरानी से बेखबर हस्बे मामूल वारदात करने आए और गिरफ्तार कर लिए गए, जिन्होंने न सिर्फ अपने अड्डे का पता भी बताया और गिरोह के दीगर अरकान की भी निशानदेही की। मुल्जमान के कब्जे से मसरूका सामान बरामद हुआ। इब्तदाई बयान में मुल्जमान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने अब तक 1142 बैटरियां, 13 जनरेटर और 24 तांबे के फ्यूज चोरी किए हैं। मसरूका सामान की मालियत 2,88,000 रियाल से जायद बताई जाती है। पुलिस तर्जुमान ने मजीद बताया कि मुल्जमान की निशानदेही पर
اس گودام پر بھی چھاپا مارا گیا جہاں انہوں نے اپنا اڈا قائم کیا ہوا تھا۔ ملزمان مارکیٹ سے زائد المیعاد اشیاء خورد و نوش کے ڈبے لے آتے تھے اور بعد ازاں وہ ان پر تاریخ تبدیل کر کے فروخت کیا کرتے تھے۔ گودام سے بڑی مقدار میں غیر معیاری زائد المیعاد اشیاء خورد و نوش کے پیکٹس بھی برآمد ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں نجی اسپتال کے عملے کو زخمی کرنے والے سے تحقیقات جاری ہیں۔ نجی اسپتال کے فلپائنی میل نرس پر حملہ کرنے والے سے پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ نرس کا کہنا تھا کہ میں کام میں مصروف تھا کہ اچانک ایک شخص نے چاقو سے اس پر حملہ کر دیا۔ رونالڈ مینا نامی میل نرس نے ہوش میں آنے کے بعد سبق نیوز کو واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اسپتال کے کاؤنٹر پر ایک مریض کی فائل تلاش کر رہا تھا کہ اچانک ایک شخص کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ پہلے میں سمجھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر اچانک اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا جو اس نے مجھ پر مارنا شروع کیا۔ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا اور چاقو کے وار سے اس کے ہاتھ کی نس کٹ گئی جس سے بڑی مقدار میں خون نکلنے لگا۔ رونالڈ نے مزید بتایا کہ ملزم نے اس پر دوسری بار چاقو سے حملہ کیا جسے اس نے اپنے دوسرے ہاتھ پر روکا مگر نس کٹ جانے سے بڑی مقدار میں خون بہہ گیا تھا۔ اسی اثناء میں وہاں موجود دیگر افراد کو آتا دیکھ کر ملزم فرار ہو گیا جبکہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو آپریشن روم میں دیکھا۔ رونالڈ نے ملزم کے بارے میں بتایا کہ واردات سے کئی گھنٹے قبل وہ میرے پاس آیا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ ڈاکٹری نسخے کے بغیر اسے انجیکشن لگا دوں مگر میں نے انکار کر دیا جس پر وہ خاموشی سے اسپتال سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ قانونی طور پر ڈاکٹری نسخے کے بغیر نہ تو کسی کو دوائی دیتے ہیں اور نہ ہی انجیکشن لگاتے ہیں۔ میرے انکار پر وہ چلا گیا تھا مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ کچھ ہی دیر بعد وہ اس پر چاقو سے حملہ کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ 3 برس سے اس اسپتال میں کام کر رہا ہے۔ اس سے قبل کسی نے اس سے بدتمیزی نہیں کی۔ ہر کوئی انتہائی اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے مگر معلوم نہیں اس شخص کو کیا ہوا کہ اچانک اس طرح سے مشتعل ہو گیا، حالانکہ میں نے اصول کی بات کی تھی۔ معذور افراد کی پارکنگ والی جگہ میں گاڑی کھڑی کرنے پر کارروائیاں۔ محکمہ ٹریفک پولیس نے خصوصی افراد کے لیے پارکنگ کی خلاف ورزی پر 905 گاڑیاں اپنی تحویل میں لے لیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹریفک پولیس کی جانب سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ایسی پارکنگ جو معذور افراد کے لیے مخصوص ہے وہاں عام لوگوں کو گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت نہیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کی گاڑی پولیس یارڈ میں جمع کروا دی جاتی ہے جہاں جرمانہ ادا کرنے کے 24 گھنٹے بعد گاڑی اس کے مالک کو دی جاتی ہے۔ اس ضمن میں ڈائریکٹر جنرل ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سعودی عرب کے مختلف شہروں سے 905 گاڑیاں پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیں جنہیں معذور افراد کی پارکنگ میں کھڑا کیا گیا تھا۔ واضح رہے، معذور افراد کے لیے ہوائی اڈوں، ہسپتالوں اور دیگر عوامی مقامات پر پارکنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہے جن پر معذوروں کی پارکنگ کے مخصوص بورڈ نصب کیے گئے ہیں۔ ان مقامات پر عام افراد اپنی گاڑی پارک نہیں کر سکتے۔ خلاف ورزی کرنے پر چالان ہی نہیں کیا جاتا بلکہ گاڑی کو 24 گھنٹے پولیس یارڈ میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے سختی سے کہا گیا ہے کہ عام افراد معذوروں کے لیے بنائی گئی پارکنگ میں اپنی گاڑی ہرگز کھڑی نہ کریں۔ پاکستانی ہوٹلوں پر سحری میں بہت زیادہ رش۔ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں موجود ہوٹلوں میں سحر و افطار میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جدہ کے علاقے العزیزیہ میں پاکستانی ریستورانوں میں سحری کے لیے روایتی پراٹھے تیار کیے جاتے ہیں جو پاک و ہند کے علاوہ سعودی اور دیگر ممالک کے عرب شہریوں میں بھی بے حد مقبول ہیں، جہاں سحری سے کافی پہلے پراٹھے تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی قطاریں مختلف ہوٹلوں کے آگے لگنا شروع ہو جاتی ہیں جو سحری کی خاص ڈش سمجھی جاتی ہے۔ سعودی عرب کی سلامتی کے خلاف بیرونی سازشوں کا اعلی کار بننے والے 7 افراد گرفتار۔ قومی سیکورٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حساس اداروں نے ملی سلامتی کے خلاف کارروائیوں میں ملوث 7 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے غیر ملکی عناصر سے روابط تھے جو سعودی عرب کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی پراپوگنڈا کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی نے قومی سلامتی کے ادارے کے ترجمان کے حوالے سے مزید کہا کہ گرفتار افراد سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مشتبہ افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے
और अपनाएं। दायरा अमल वसी करने के लिए असास मकामात पर मुतय्यन एहलकारों को अपना हम ख्याल बनाने के लिए काम किया और अपने मजमूम मकासद के लिए फंड रेजिंग भी की। मुल्ज़मान के बारे में इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि उनके बैरून मुल्क इदारों से राबते थे, जिनके जरिए वो बैरून नासर का एजेंडा सऊदी अरब में नाफज करने के लिए काम कर रहे थे। जरियसना सबक न्यूज के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में 4 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। सिक्योरिटी इदारों ने मुल्ज़मों के नामों का भी ऐलान कर दिया है, जिनमें इब्राहिम अब्दुल रहमान, मोहम्मद फाद अल रबी, अब्दुल अजीज मोहम्मद अल मिशल, लजीन हजलुल अल अजीजिया, मोहम्मद अल यूसुफ, ईमान फहद अल नफजान शामिल हैं। जबकि 7वें शख्स का नाम कौमी सलामती की गर्ज से मख्फी रखा गया है, जिससे मजीद तहकीकात जारी हैं। कौमी सलामती इदारे के तर्जुमान का कहना था कि असास इदारों की जानब से मौसूल होने वाली इतलात की रोशनी में मज़कूरा गिरोह पर कड़ी निगाह रखी जा रही थी। गिरोह की जानब से कौमी सलामती के खिलाफ मशकूक सरगर्मियां जारी थीं। ईरान से चचा की बीमारी देखी ना गई, अपना गुर्दा अतिया कर दिया। हायल नौजवान भतीजे ने चचा की मोहब्बत में अपना गुर्दा अतिया कर दिया। गुर्दे की मुंतकिली का ऑपरेशन कामयाब रहा। चचा को गुर्दा अतिया करके कल्बी सुकून मिला। सबक न्यूज के मुताबिक हायल कमिश्नरी में मुकीम 49 साला मुतअब गुज़श्ता कई माह से गुर्दे के मर्ज में मुब्तला था, जिसके लिए उसे हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस के तकलीफदेह मरहले से गुजरना होता था। डॉक्टरों का कहना था कि मुतअब के दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके हैं। डायलिसिस का अमल मुस्तकिल इलाज नहीं, इसके लिए उसे गुर्दा तब्दील करना पड़ेगा। जब ये खबर मुतअब के नौजवान भतीजे को मिली तो उसने अपना खून का मुआयना करवाया ताकि चचा को बीमारी की अजियत से बचाकर अपना गुर्दा अतिया कर सके। भतीजे का टेस्ट मुस्बत आया, जिसका मतलब था कि उसका गुर्दा बआसानी चचा के काम आ सकता है। नौजवान हातम ने फौरी तौर पर अपने तिबी मुआयने के बारे में चचा को मुतला करते हुए कहा कि मैं आपकी बीमारी नहीं देख सकता, अपना गुर्दा आपको अतिया करता हूँ। हातम अपने बीमार चचा को लेकर डॉक्टर के पास गया, जहां उनका ऑपरेशन कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना था कि चूंकि हातम का गुर्दा मुतअब को मैच कर गया, इसलिए वो जल्द ही रूबा सेहत हो जाएगा और उसे डायलिसिस के तकलीफदेह मरहल से भी निजात मिल जाएगी। हिलाल अमर के 806 रजाकार हरम शरीफ में तैनात। हिलाल अमर के 806 एहलकारों ने रजाकाराना तौर पर माह रमजान अल मुबारक के दौरान हरम शरीफ में तिबी खिदमात फराहम करनी शुरू कर दी। सबक न्यूज से गुफ्तगू करते हुए रजाकार यूनिट के डायरेक्टर मुनीर नागरू ने बताया कि रजाकारों में मर्द और खवातीन शामिल हैं, जो हरम शरीफ के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर हंगामी हालात से निमटने के लिए जिम्मेदारियां अदा करेंगे। रजाकारों के यूनिट्स को 3 ग्रुप में तकसीम किया गया। पहला ग्रुप पहले अशरे में ड्यूटी देगा, इसी हिसाब से दूसरे और तीसरे अशरे के लिए दीगर ग्रुप्स अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। जी तो दोस्तों, ये थी आज 21 मई 2018 का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूज आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।